حضرت بزاف ديال فورماسيون تاع كومونيكاسيون، بزاف كان فيهم غير الهضره. الحاجه اللي شفتها اليوم بزاف شابه هي البراكتيس، تعطيك واحد لي زاستيس اللي تقدر تطبقهم ديريكت. قلت لنا الاونزيام كلي هي براكتيس. Non, chaque point a son importance. Donc c'est comme une chaînette, chaque maillon c'était des points, c'était des maillons et aucun point ne marche sans l'autre. C'est une dame vraiment magnifique. D'ailleurs, je la félicite pour ce qu'elle fait. C'est vraiment rare de trouver des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Je la trouve magnifique. J'ai parlé avec elle personnellement. C'est une personne modeste et tout. Assez professionnelle et modeste. Du coup, elle fait un mélange parfait, je dirais. Point, tu as le mirroring, facing, pacing, leading. Donc c'est un point très important باش ملي تكون تهضر مع l'interlocuteur تاعك تعرف تهضر معاه باسكو ça m'arrive souvent باش نشوف راك قدام مرايا تضحك تقول راني ندير des trucs qui sont vraiment à éviter ou là. Donc c'était le point très important à mon avis. C'était tous les points étaient importants mais c'était le point qui m'a marqué, voilà, la communication. La conférence, pourquoi elle était vraiment superbe? Parce que c'était des points. Ce n'est pas une introduction, puis du blabla et puis une conclusion. Non, c'était des points. C'était du réel. Oui, c'est de la pratique, purement pratique. On a des exemples. On a des exemples de la société. Donc c'était clair et net. Et j'ai compris plein de choses dont je ne savais même pas. بصح عطاتنا واحد التكنيك تاع الساندويتش وشباب اللي نطبقوه باش كي ما تعجبكش حاجه وتنتقدها هذاك الطرف الاخر يتقبلها ويدير بالراي تاعك. كل واحد يتعلم لا كومونيكاسيون باسكو سي فريمون كيك شوز دو تري امبورطون. الناس تاعنا كي تقول لا كومونيكاسيون يقول لك سي كوا كومونيكاسيون جو مون فو الوغ كو سي فريمون لا باز. دونك جو دير apprenez à lire, تعلموا على la communication et surtout communiquer. Voilà, merci beaucoup. Et pour Greenlight, je les remercie vraiment pour cet événement. Je les encourage et continuer. دكتورة سوسن غنية عن التعريف، ما عندي ما نقول فيها، ما شاء الله والله يقويها أنها تفيد هذه الأمة بالصوالح اللي ربي يعطاهم لها من مهارات ومن معلومات ومن علم وفير وبراكتس.